Guys, may iba na tayo. First bird natin, 805. Ayun o. Dalawa na. Sabay. Tatlo. May narinig pa ako sa bubong o. Tatlo, sabay-sabay. Good girl, si Dan. Si Reiso. Tapos Victor Lim. Si Dan, Victor Lim din yan. Pasok! Ito hindi pagod oh. Ito gulo-gulo yung balay. Very good kayong tatlo 805 guys. 630 binitawan. May balik ako. Victor Lim. Hen. Tatlo pa lang 805 first three bird natin. Sabay-sabay yung tatlo. Victor Lim, Reiso. Yung brown Reiso. Ikapasok na rito. Ay, puti ka. Dito bahay niya. Wala pa. Tatlo pa lang Ang labo ko na black chick, wala pa. Ano pa yung brown Nakaraan naman, wala naman yung brown, late. Nagpalitan. Ito, may nakita ko galing south. Na dumadive. Talo talaga sa location. Ano ba yun? Sumabay sa kapitbahay. Ito yung panlabang ko. Pangapat. Ano yan? San Jose, Nueva Ecija. Mid-toss. Kasi galing ka na kami Ordaneta nung Sabado, Sunday. So ito, mid-toss na lang to. Kasi balik sa Nueva Ecija, San Jose. 6:30 nirelease yun. Umilipad po, umiikot po. Ito pa, may kasabay pa sa isa. Dalawa na sila. Nag-abot na yung dalawa. Maronda pa ayun Tatlo na sila. Dumapo na sa bubong. Yeah. Sino to? Ano to? Unbelievable to. Anbi yan. Ni parang Norman to Dalawa, isa lang natira Overplay yung isa. Ay, iba pala yung hindi pala ito yung pangarera ko. Good girl, si Anbi. Yung magulang niyan, direkta kay Sir Jaime Chua na legit na may hawak na unbelievable. Actually, hindi pala legit. Kanya pala yung linyada na yun. Kay Mr. Jaime Chua.
Akin ba to? May victory oh. Akin niya. Oh, may dumating na sa ubong isa pa. Ayun, balik lang yun. Ibon ko balik. Victor Lim yan. Virgin Celis, mukhang native. Pasok, pasok! Yun. Good boy. Ito, parating lang. Pasok agad, oh. Good boy. Ayun, yung pangarera ko. Tayo na, pampito. Ba't pampito ka, boy? Ito pa, isa, oh. Yun. Ano, Victor Lim yan, oh. Ito pa to, kakating lang. Pasok na agad, oh. Kakatim ka agad siya, oh. Pasok, pasok! Okay, good girl. Babae pala yan. So, as of 8:11, meron na tayong 8 birds. 8 na ba? 1 sa labas. 2, 4, 5, 6, 7, 8 nasa labisa. Ano na sila? 8 out of 16. Ito pa, oh. Good girl din, oh. Good boy din. Nice. Ay, paras pala hento. So, meron tayo 10. Meron na tayong 10 birds, guys. 2, 4, 6, 8. Ayun pa lang pala. 2, 4, 6. Ay, yun pala isa. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na sila. So, 10 out of 60 na sila. Sige, umago. Pasok ka na. Ganyan din ginawa mo nung linggo, eh. 4 na ikot, sabay tambay pa dyan. Tayo mananalo nyan. Ay, ito pala, pang 11 na pala to. Kala ko yun. Kala ko yung bumalik sa akin. Victor Lim yan. Ano? Apocalypse yan. Ni parang Dexter Garcia. Apocalypse. Ito naman, Victor Lim Batanes. Ni Bayaw. Ram Santos, Gilbert Santos. Cross sa Emil DeWitt. Yun pala yung balik ko. Babaliw. So, 11 out of 16. As of 8:14. 13. Sila guys, oh. Five pa, kulang ah. Chupal, wala pa as usual. Pero nung Sunday, meron siyang iniwanan na 4 na ibon. Nauna siya sa 4. And guys, masyadong mahaba tong video ko. Upload ko sa YouTube ko. Yeah, good morning.